ତନ୍ତୁବାୟ ସହଯୋଗ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ 6 ଜାନୁଆରୀ 2026 ତନ୍ତୁବାୟ ସହଯୋଗ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭାରେ ବାଇଗୁଣିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନିରୁପମା ମହାରଣା, ସମାଜସେବୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଏକାଦଶୀ ମହାରଣା, ପଞ୍ଚସଖା ସେତୁ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ରଣା, କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଆଶିଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଶାଲ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଖେଳ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖେଳକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। 100 ଏବଂ 400 ମିଟର ଦୌଡ଼, ଖୋ ଖୋ, ଫୁଟବଲ, ଉଚ୍ଚଡିଆଁ ଉଭୟ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର 800 ଏବଂ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼, କ୍ରିକେଟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ, ଭଲିବଲ, ଦୌଡ଼ିଡିଆଁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ରେସ୍ ତନ୍ତୁବାୟ ସହଯୋଗ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଲୋ ସାଇକେଲ ରେସ୍, ଦୌଡ଼ଡିଆଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଲମ୍ବଡିଆଁ, ଅଖାଡିଆଁ ହୋଇଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପତ୍ରିକାକୁ ଅବତରଣ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ରଣାଙ୍କୁ ପତାକା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପତାକାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଆଶିଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। आशीष कुमार पट्टनायक, तंतुबाय सहयोग सरकारी उच्च विद्यालय बाईगुणिया, ब्लॉक भापुर, जिला नयागढ़, क्रीड़ा शिक्षक। आमर विद्यालय स्तरीय वार्षिक क्रीड़ा 6/1/2026 एवं 7/1/2026 2 दिन धरी अनुष्ठित बर्तमान चली। आमर गतकाली 6 तारिख में यार आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन हो जाइए। एथिरे मुख्य अतिथि भाव बाईगुणिया ग्राम पंचायतर सरपंच महोदया श्रीमती निरुपमा महारणा एवं युवा उद्योगपति बिरंची नारायण दास एवं ये विद्यालयर मोर गुरु पूर्वतन क्रीड़ा शिक्षक श्रीयुक्त एकादशी महारणा सार एवं ये विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीमान प्रताप रणा सार एवं विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री माने आ विद्यालयर 150ରୁ ऊर्ध्व छात्र छात्री आपको सहयोग करते। आम काली ये विद्यालय 100 मीटर रन, 400 मीटर रन एवं फुटबॉल आउ भलीबॉल, खो खो आउ हैंडबॉल एवं क्रिकेट यही विभिन्न प्रकार खेल आउ स्लो साइकेल रेस, म्यूजिक चेयर 2 दिन धरी आम विद्यालय जाकजमर अनुष्ठित होउची। एई खेल द्वारा पिलामानकर मानसिकता वृद्धि होगा संगे संगे पिलामानकर मनोबल वृद्धि होउची एवं से माने निहाती भाव रे तांकर कॉलेज कैरियर रे भल खेलाड़ी ही बाहरी पारिबे एवं पिलामानकर जो शारीरिक दक्षता वृद्धि पाउची मध्य खेल प्रति। तेणु प्रति वर्ष विद्यालय आमर ये खेल चालू रही। आमर खो खो इवेंट रे आमर नवम दशम गर्ल्स रो खेल होता एवं बॉयज रो खेल होता। आज अच्छी हैंडबॉल आउ बॉयज उभय नवम दशम बालिका विभाग एवं नवम दशम बालक विभाग एवं क्रिकेट बालक विभाग नवम दशम भितर मैच अनुष्ठित हो। आमर आज ये खेल फाइनाल सरीज। तेणु यार वार्षिक उत्सव रे विद्यालय वार्षिक उत्सव रे आम पिलामानंको सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी एवं पदक निहाती आम पिलामानन आयोजन करछु देवाई। मो नाम प्रताप रणा, तंतुबाय सहयोग सरकारी उच्च विद्यालय बाईगुणियार भारप्राप्त प्रधान शिक्षक। आमर विद्यालय 6 और 7 ये 2 दिन धरी जनवरी मास 6 तारिख और 7 तारिख 2 दिन धरी विद्यालय वार्षिक क्रीड़ा उत्सव अनुष्ठित होउछि। ये विद्यालय समस्त प्रतियोगी मैंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर रेस, खो खो, भलीबल, फुटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट बॉल एमती 20 प्रकार खेल पिला भागीदारी रही। विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मैंने पूर्ण सहयोग प्रदान कर गत दिवस आम उद्घाटन करूँ एवं आज तार अंतिम पर्याय अंतिम दिवस विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री पिला भागीदारी जो आम विद्यालय वार्षिक क्रीड़ा उत्सव सुरुखुरे समाहित होगा जाऊँगी। से विद्यालय क्रीड़ा शिक्षक आशीष कुमार पट्टनायक और विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक पिला मोर अंतर गभीरता प्रदेश को धन्यवाद जनाऊँ। पिलामानकर अदम्य चेष्टा एवं विशेषकर क्रीड़ा शिक्षक आशीष कुमार पट्टनायक
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନିଶା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ନିଶାକୁ କିଛି କରିବାର ଦେଖେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ତାହା ହିଁ ମୂଳ ରହସ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରହସ୍ୟ। ମୋ ପିଟି ସାର୍ ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର 100ରୁ 100% ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି।